गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु। आज हूँ एप्रिल 5 तारिख रविवार। चलतु केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहेले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर माड़ी आसुची शक्तिशाली झड़। आकाश रे हजारों किलोमीटर जाए विशाल मेघ समूह। माड़ी आसुची शक्तिशाली झड़। आकाश रे हजारों किलोमीटर जाए विशाल मेघ समूह। तेबे पूर्व ईरान और संलग्न अफगानिस्तान उपरे सक्रिय पश्चिमांचल झड़ रही। पूर्व राजस्थान उपरे एक घूर्णिबलय परिसर रही। पूर्व राजस्थान रु पूर्व केंद्रीय अरब सागर पर्यंत एक ट्रफ लाइन सहित मिसी प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। पूर्व दिगरे गति करुवा पाणीपाग सिस्टम जोगु उत्तर और पश्चिम राज्य गुड़िकर अधिकांश स्थान में वर्षा वज्रपात एवं पवन हेबार संभावना रही। जम्मू एवं काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान रे हेबा सेपट शनिवार सुधा यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को व्यापी रही बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर हरमुज प्रणाली पार हैला एलपीजी नहीं आसुथिबा आउ एक भारतीय जहाज। ईरान पठाइला स्वतंत्र मेसेज। अमेरिका ईरान युद्ध भितर तेहरान हरमुज प्रणाली दे जहाज चलाचल उपरे निषेध करिछि, किंतु भारत भली किछि बंधु देशों पई अनुमति रही। जेउ कारणरू भारतर एक एलपीजी टैंकर आसुछि। ग्रीन सन भी हेबे हरमुज प्रणाली पार होई आसुथिबा बेले यह गुजरात आसिबो। हरमुज प्रणाली पार हेबा परे एक स्वतंत्र मेसेज देइछि ईरान। मुंबई रे थिबा ईरान कन्स्युलेट रही कहिछि जे भारत विशेषकर गुजरात आमर मिलित इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण स्थान, जहां नहीं गुजरात गृहमंत्री एक पोस्ट करी सानबी एलपीजी टैंकर जीवा भारतर कूटनैतिक विजय बोली दर्शाई। परवर्ती खबर अष्टम पे कमिशन कर्मचारी दरमा वृद्धि को नहीं आसिला बड़ अपडेट। केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी एक खुशी खबर। नुआ अष्टम वेतन कमिशन द्रुत गति आगक बढ़ुची। जदि यही कमिशन कार्यकारी हुए तेबे दरमा और पेंशन रे एक बड़ वृद्धि हेब। अष्टम वेतन कमिशन सप्तम वेतन कमिशन को बदलाई देव। यार सुपारिश अनुसार 49 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी दरमा और पेंशन रे प्राय 34% वृद्धि पाई परिबो। एनडीटीवी रिपोर्ट अनुसार कमिशन 2.57 फिटमेंट फैक्टर बाबद विचार करुच्ची। फिटमेंट फैक्टर होची कर्मचारी मूल दरमा को गुणन करने व्यवहृत एक संख्या। जदि 2.57 एक फैक्टर व्यवहार करा जाए तेबे दरमा हाराहारी प्राय 34% वृद्धि पाइब बोली अनुमान करा जाउची। परवर्ती खबर पेट्रोल डीजेल एवं गैस को नहीं भरोसा देले सरकार। आउ पेट्रोल डीजेल मिलिबनी, गैस आसुनी, केमिति रोषेई करिबा, एमिति चर्चा एबे सबुठी चलीची। लोके भविष्य कथा भावी भयभीत होउथिबा बेले पुणी थे आश्वासना देइचंती सरकार। भयभीत न हबाकू अपील करा जाइची। अमेरिका ईरान युद्ध भितर हरमुज प्रणाली बंद हेबा सह जड़ित बाधा परे मध्य रंधन गैस और पेट्रोल डीजेल दर में उपलब्ध रही। एथिपाई कौनसी भयभीत हेबार आवश्यकता नहीं बोली भरोसा रखंतु बोली कहा जाइची। पीटीआई रो रिपोर्ट अनुसार शनिवार सकाळ नागरिकों को भयभीत होई पेट्रोल डीजेल और गैस किणंतु नहीं बोली कहिसंती। एबे देश रे ए सबु मौजूद रही। कला बजारी करुथिबा लोकंक परे चढ़ाऊ करा जाउची। 3700 रु अधिक चढ़ाऊ करा जाइथिबा बेले 1000 जन को कारण दर्शाओ नोटिस मध्य जारी करा जाइथिबा सरकारक पक्षरु सूचना मिली। परवर्ती खबर भारत रे पाकिस्तान स्पाय। ईद पाई घर को आसीथिला मास्टरमाइंड डेविल, धरिला पुलिस। उत्तर प्रदेश को आसीची एक चांचल्यकर खबर। आतंकवादी कार्यकलाप मामला यूपी एटीएस द्वारा गिरफ होइथिबा संदिग्ध मध्यरु मिरटर साकिब ओरफ डेविल एही पूरा मॉड्यूलर मास्टरमाइंड बोली जना पड़ी। सबुठार आश्चर्यर कथा होची साकिब निज सहयोगी अरबाद सहित ईद अवसर में मिरट आसी 3 दिन काल गुप्तरे संवेदनशील स्थान गुड़िक रेकी करुथिला, किंतु स्थानीय गोइंदा संस्था यार सामान्य सुराग सुधा पाई पारि नथिला। तदंतरु जना पड़ी जे परीक्षितगढ़ अंचल अगवानापुर ग्रामर निवासी साकिब एवं अरबाद ईद पाई निज घर को आसीथिले। एही 3 दिन मध्य सेमाने मिरट एवं आखपाख जिलार गुरुत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, मॉल, रेल स्टेशन एवं जनगहलीपूर्ण स्थान गुड़िकर वीडियो एवं फोटो उत्तोलन करथिले। एही समस्त गुप्त सूचना सेमाने पाकिस्तान हैंडलर पाखक पठाउथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ममता हेलिकॉप्टर निकटरे रहस्यमय ड्रोन, 3 गिरफ। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी सुरक्षा व्यवस्था एक शनिवार बड़ धरणर अवहेला सामना को आसीची। मालदार मालतीपुर ठारे तांको हेलिकॉप्टर निकटरे एक रहस्यमय ड्रोन उड़ुथिबार देखिबाकू मिलितिला।
ଏହି ଘଟଣା ସେତିକି ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସଭା ଶେଷ କରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଡ୍ରୋନ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରୁ ହିଁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଏ ଉଡ଼ାଉଛି ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବିପନ୍ନଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମିଶିବ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, 6 କୋଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକତ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନୂତନ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜଭବନ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ 5 ଏକର ଜମିରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ 100% ନାମଲେଖା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ। 6 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ଏଥିସହ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ବି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇକୁ 6ଟି ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜିତିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍ର 2026 ଅଷ୍ଟମ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମୀର ରିଜର୍ଭିଙ୍କ ଦର୍ଶନୀୟ 90 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଏବଂ ଫାତୁମ ନିଶଙ୍କାଙ୍କ 44 ରନ୍ର ପାଳି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲା। ଡେଭିଡ୍ ମିଲର 21 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳି 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୋଟ 162 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ସମୀର ରିଜର୍ଭିଙ୍କ 7 ଛକା ଏବଂ 6 ଛକା ସହାୟତାରେ 90 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 19ତମ ଓଭରରେ ସଫଳତାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଜରାଟକୁ ହରାଇ ରାଜସ୍ଥାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ 4 ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 6 ରନ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ରାଜସ୍ଥାନ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଟି20 କ୍ରିକେଟର 200 ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 210 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 42 ବଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 75 ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 36 ବଲ୍ରେ 55 ରନ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 18 ବଲ୍ରେ 31 ଓ ସିମରନ ହେଟମାୟର 18 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟକୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଓ କୁମାର କୁସାଗ୍ର ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ 8 ଓଭରରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ 78 ରନ୍ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କୁସାଗ୍ର 18 ରନ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଜସ୍ ବଟଲର ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ 100 ଅତିକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏହାପରେ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।